Yeah. Advanced Sabi, setting. advanced setting, enter. Teka, down. Enter. Okay. Anong password? I-down mo muna. Down. Down, up. Hindi, sumobra ka. Balik mo sa 0 yan. Balik mo sa 0. 1 yan, 1. Up. Dapat 10. 0, 0, 1, 0. Okay. Pag nando ka na sa pangatlo, mag-up ka. Hindi ko nakikita. Dali lang. Na-stuck sa 2 eh. Yan. So, yan. Balik mo sa 0 yan. Okay, Yan. enter. Okay. Down. Grid off. Grid off. Enter mo muna. Hindi. Yan. Off. Lagay mo sa off. Off. Yan. Okay. Tapos, skip. Select standard. Up. Select standard. Up. User define, enter. Enter lang yan. Enter. Tapos, BGB1, okay lang yan. F yung ano, di ba? Yung fault. Sige, baba mo. Down. Sige, lagpasan na natin yan. Doon na tayo Down. sa OBG F1. OBG F1. Sige pa. Ayun. Ayan. Lagay mo sa enter. Maximum. Enter mo. Agad mo. Up down ka para makarating ka sa ano. Down. Pwede ka mag-down press. 63. Ano ba yung max nito? 63 yata. Ba't bumabalik sa default? 65. 64. Pag nagkaka-surge, malapit kasi kayo sa transformer. 64 bro. 65 kung meron. Wala. Ayun, 65. Yan, Enter. Sige, enter. Ayan. Nag-enter na ba? Wala naman nangyayari pag pinindot ko enter. Sige. Escape mo nga. Ayan, 65. Pwede ka nang mag-up and down arrow. Oo. OBG F2 naman. OBG F2. Ito. Enter. Yan, enter. Sige, lagay mo din sa max mo na rin yan. Okay. 65 din. Oo. Ay, naman pa. Parang hindi 65. Teka, OBG ba yan? OBG F2? Ay, UNG F2 yan, bro. Skip. Skip mo. Pero naka 59. Ano ba yung original niyan? Ano ba yung original niyan kanina? 40 plus lang. Teka, tignan ko sa akin, Enter. Bansin. Ay, skip.
Advanced setting. Tignan ko sa akin kung ano. Select standard. User define. Ano yan? OBG. UN ba yan? Oh, UNGF2. UNGF2. UNGF158. UNGF2. 57. 57? 47 lang kanina. 47 Parang ba kanina? 40 Hindi, plus lang. 57 yata kanina. Ay, 47 ba? Sige, lagay mo sa 47. 47? Malaki yung fluctuation sa inyo. Yan, 47. Sige. Sakto. So, escape. Bumalik. Zero. Pag na-set mo na, mag-escape ka na lang. Hanapin mo Tapos, yung OBGF2. yan, OBGF2. Taas mo pa. T yan eh. Taas mo pa. Ito, Yan. OBGF2. Yan, sagad mo yan. Up. Paano kukunin, bro? 65 din siguro yan ng max. Oo, 61. 61 lang ba? 61 lang. Sige, lagay mo sa sagad. Ay, Ayan na, nag-64 eh. ba't kaya lumampas? Pagkatapos ng 61 kanina, ano eh. Sobra ng ano. Yan. Escape. Yan. Escape. Sige, escape pa. Escape. Save and send. Enter. Oh. Escape lang yan. Enter ka nga. Enter. Done. Yan, done. Grid on mo na. Grid on. Down. Enter. Ayan, on. Escape. Escape mo na. Ano? Tapos, Restart. sa baba, yung lever.